On va commencer par revenir sur les grandes lignes du discours hier soir de François Hollande, le chef de l'État. Les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, situées à une quarantaine de kilomètres au nord de la Guadeloupe. Subi les vents violents cet après-midi. Plusieurs bâtiments ont été détruits. Le reportage. شاهدنا في جزء أول كيف نفهم الأخبار بالفرنسية وجمل كثيرة تستعمل في الأخبار، وهذا الجزء الثاني مهم وأكثر أهمية لأنه يحتوي جمل أكثر أهمية في فهم نشرات الأخبار. فمثلا عندما نسمع Aujourd'hui, une décision officielle a été rendue par le gouvernement. بمعنى صدر اليوم قرار رسمي من الحكومة. Aujourd'hui, une décision officielle a été rendue par le gouvernement. الحكومة, le gouvernement. جميل. قرارات غير رسمية. Des décisions informelles. Des décisions informelles. قرارات غير رسمية. Des décisions informelles. أيضا نسمع مثلا قرارات رسمية. Des décisions officielles. Des décisions officielles. Des décisions officielles. جميل. من أكثر الجمل التي نسمعها في الأخبار هي Il y a des rumeurs sur. وماذا تعني هذه العبارة؟ تعني هناك شائعات تدور حول. Il y a des rumeurs sur. Des rumeurs شائعات. Une rumeur هي الشائعة. الشائعة une rumeur. شائعات les rumeurs. هناك شائعات تدور حول. Il y a du rumeur sur. جميل. هناك شائعات حول قرار مفاجئ. Il y a des rumeurs d'une décision soudaine. قرار مفاجئ. Une décision soudaine. هناك شائعات حول قرار مفاجئ. Il y a du rumeur d'une décision soudaine. نسمع أيضا pour éviter tout dommage potentiel. ماذا تعني؟ نعم لتجنب أي أضرار محتملة. Pour éviter tout dommage potentiel. Potentiel محتمل. Pour éviter tout dommage potentiel. لتجنب أي أضرار محتملة. Pour éviter tout dommage potentiel. نسمع في نشرات الأخبار هذه الجملة أيضا وهي مهمة. Il y a des dommages potentiels mais pas de victimes. ماذا تعني؟ تعني هناك أضرار محتملة. Il y a des dommages potentiels mais pas de victimes. لكن ليس هناك خسائر بشرية. Il y a des dommages potentiels mais pas de victimes. لكن ليس هناك خسائر بشرية mais pas de victimes. ليس هناك ضحايا mais pas de victimes. الضحية la victime. La victime. الضحية la victime. جميل. نسمع c'est sur une tendance à la hausse. هذه الجملة معروفة في نشرات الأخبار. C'est sur une tendance à la hausse. تعني أصبح الأمر في منحنى تصاعدي. C'est sur une tendance à la hausse. أصبح الأمر في منحى تصاعدي. C'est sur une tendance à la hausse. C'est sur une tendance à la hausse. جميل. نسمع أيضا La situation a été maîtrisée. تمت السيطرة على الوضع. La situation a été maîtrisée. تمت السيطرة على الوضع. La situation a été maîtrisée. جميل. Les dangers de cet incident. ماذا تعني هذه الجملة؟ Les dangers de cet incident. الأخطار المترتبة عن هذه الواقعة. Les dangers de cet incident.
l'incident. الواقعة l'incident. الواقعة. الأخطار المترتبة عن هذه الواقعة les dangers de cet incident. نسمع أيضا c'était censé. C'était censé كان من المفترض أن. C'était censé. C'était censé. C'était censé arriver. كان من المفترض أن يحدث هذا الأمر. C'était censé arriver. C'était censé arriver. جميل. من الجمل الشائعة أيضا نسمع les citoyens ont manifesté aujourd'hui. تظاهر المواطنون اليوم. Les citoyens ont manifesté aujourd'hui. المواطنون تظاهروا اليوم. Aujourd'hui, les citoyens ont manifesté. جميل. Certains témoins ont pu assister à l'incident. ماذا تعني هذه الجملة أيضا التي نسمعها؟ Certains témoins ont pu assister à l'incident. بعض الشهود تمكنوا من مشاهدة الواقعة. Certains témoins ont pu assister à l'incident. بعض الشهود تمكنوا من مشاهدة الواقعة. Certains témoins ont pu assister à l'incident. Les témoins, الشهود, les témoins. جميل. نقول مثلا ونسمع في نشرات الأخبار l'incident a choqué le public. وهذه الجملة تعني كانت الواقعة صادمة للرأي العام. L'incident a choqué le public. L'incident الواقعة a choqué le public. كانت الواقعة صادمة للرأي العام. L'incident a choqué le public. قضية رأي عام. Affaire d'opinion publique. Affaire d'opinion publique. قضية رأي عام وهي أيضا تستعمل في نشرات الأخبار. Affaire d'opinion publique. مثلا l'affaire est devenue une affaire d'opinion publique. أصبحت القضية قضية رأي عام. جميل. إلى هنا نتوقف في هذا الجزء وأيضا للراغبين في إعادة هذه الجملة سنعيدها لكم بعجالة وسنرى هل تذكرتموها معنا في دقيقة واحدة وبسرعة. نعيد مرة واحدة فقط. ماذا تعني aujourd'hui une décision officielle a été rendue par le gouvernement. نعم صدر اليوم قرار رسمي من الحكومة. Aujourd'hui une décision officielle a été rendue par le gouvernement. Des décisions informelles قرارات غير رسمية. Des décisions officielles قرارات رسمية. Il y a du rumeur sur. هناك شائعات تدور حول. Il y a du rumeur d'une décision soudaine. هناك شائعات حول قرار مفاجئ. C'était décidé soudainement. تقرر فجأة pour éviter tout dommage potentiel. لتجنب أي أضرار محتملة. Il y a des dommages potentiels mais pas de victimes. هناك أضرار محتملة لكن ليس هناك خسائر بشرية. La victime الضحية. C'est sur une tendance à la hausse. أصبح الأمر في منحى تصاعدي. C'est sur une tendance à la hausse. La situation a été maîtrisée. تمت السيطرة على الوضع. La situation a été maîtrisée. Les dangers de cet incident. الأخطار المترتبة عن هذه الواقعة. Les dangers de cet incident. كان من المفترض أن. C'était censé. C'était censé. C'était censé arriver. كان من المفترض أن يحدث الأمر. C'était censé arriver. Les citoyens ont manifesté aujourd'hui. تظاهر المواطنون اليوم. Certains témoins ont pu assister à l'incident. بعض الشهود تمكنوا من مشاهدة الواقعة. Certains témoins ont pu assister à l'incident. L'incident a choqué le public. كانت الواقعة صادمة للرأي العام. L'incident a choqué le public. Affaire d'opinion publique. قضية رأي عام. إلى هنا ننتهي من هذا الجزء وأيضا نراكم في أجزاء أخرى بإذن الله. لا نريد أن نطيل دائما ونريد أن تستفيدوا معنا. ضعوا اشتراككم على القناة ليصلكم من الجديد دائما ونراكم دائما على خير. إلى اللقاء.